बिटिआर जौगाखांनायनि मोनसे गेदेर थांखिखौ दिनै बिटिआर सरकारा बेखेवनानै होबाय। प्रमद बर' बिथांनि दैदेनजानाय बिटिसि सरकारा बिटिआरखौ जौगानाय लाबोनायनि खोथा होनाय बायदि दिनै गासै सा 60 दान लाइमोनफोरनो बिटिआर फेल'शिपनि थिसनथाइ बिलाइ गथायनानै होबाय। बिटिआर फेल'शिपनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव बायदि बायदि गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावगोनखौ फोरमायो आरो लोगोसे दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लायो गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारीजों लोगोसे गोबां बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। लोगोसे बिटिआरनि फेल'शिपआव सायख'जानाय एबा उथ्रिनो हानाय लाइमोनफोराबो बेबायदि बिटिआर सरकारा बिटिआरनि लाइमोनफोरनि थाखाय बेखार जेंनाखौ बोस्रांनो थांखि लानायनि थाखाय साबायखर बावो। 8 तारिखলৈকে আমাৰ যিটো বিটিআৰ ফেল'শ্বিপ আমি যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেখেতসকলৰ আজিৰ পৰা ইয়াত অৰিয়েণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'ব আৰু এংগেজমেণ্টটো আৰম্ভ হ'ব। বিশেষভাৱে আমাৰ যিটো 40টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আমাৰ চৰকাৰত, এই 40টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, য'ত নেকি মানৱ সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়নৰ লগত জড়িত হৈ থাকে, এই ডিপাৰ্টমেণ্টখিনিত ফ'কাছ কৰি কাম কৰিবলৈ এই ফেল'শ্বিপটো ৰখা হৈছে। কাৰণ আমি যদি নেশ্যনেল ডাটাবিলাক চাওঁ বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাটাবিলাক চাওঁ বা পেৰামিটাৰবিলাক চাওঁ, তাত ইণ্ডেক্সবিলাকত আমাৰ বহুতখিনি গেপ হৈ আছে। তো সেই গেপটো ফিল আপ কৰিব লাগিলে আমাক আৰু অলপ ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ দৰকাৰ আছে। আমি অফিচিয়েলি গভৰ্ণমেণ্টে যিবিলাক কাম কৰি থাকে বা কৰি আছে আগৰ পৰাই, সেই কামবিলাক যদি আৰু স্কেল আপ কৰিব লাগে তেনেহ'লেও ইয়াত অলপ ইণ্টাৰভেনশ্যনৰ দৰকাৰ হয়। তো সেইকাৰণে আমি 3 বছৰৰ কাৰণে ফেল'শ্বিপটো লৈছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰি অহা আমাৰ য়াং মানুহবিলাক ইয়াত জড়িত হৈছে। নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল NGOবিলাকত, অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকত কাম কৰি অহা বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী আজি ইয়াত ফেল'শ্বিপত লৈছে। আমাৰ বিটিআৰ লেভেল ফেল'শ্বিপ থাকিব আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল আৰু ব্লক লেভেলৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিব আৰু তেখেতসকলক স্পেচিয়েলি আজি অৰিয়েণ্টেশ্যন দি পেলাই অতি শীঘ্ৰে তেখেতসকলক ফিল্ডত পঠোৱা হ'ব। আমি যোৱা কেইদিনমান বানপানীৰ সময়ত তেখেতসকলক কামত লগাইছিলোঁ আৰু তাত যিটো এনালাইচিছ তেখেতসকলে দিছে, আমি খুব ভাল লাগিছে যে তেখেতসকলৰ খুব ইনডেপথ নলেজ আছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। তো এইখিনি কাম কৰিব পাৰিলে আমি বিটিআৰৰ যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো বহুত স্পীড আপ কৰিব পাৰিম বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ। ये बीटीसी गवर्नमेंट के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये 3 साल का एक फेलोशिप है, जिसमें हमारे जो बीटीसी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के फेलोज़ को सिलेक्ट किए गए हैं, ब्लॉक लेवल पे फेलोज़ हैं और हमारा स्पेशलिस्ट जो हैं जो कि सेक्रेटरीट पे काम करेंगे। इस पूरे फेलोशिप का लक्ष्य है कि जो सरकार का जो लक्ष्य है कि विकास को लोकलाइज़ किया जाए, उसको कैसे करना है, उससे क्या पाथवेज़ होंगे, ये पाथवेज़ ये फेलोज़ क्रिएट करेंगे। और जो डेवलपमेंट डेफिसिट है इन रीजन्स में, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं जहाँ पे हमें काम करने की आवश्यकता है, ये फेलोज़ पे अध्ययन करके रिपोर्ट साझा करेंगे। और जो हमारा लोकल गवर्नमेंट है, ब्लॉक गवर्नमेंट है, हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट है, हमारा स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, उसके साथ क्लोजली एसोसिएट होके उसको कैसे हम लोग उसका सोल्यूशन ढूंढने में सरकार को मदद करेंगे। धन्यवाद। थाङा देहानि सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? गावनि देहानि सानाय सुनाय बेरामखौ लानानै दुखुआव दं नामा? मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथांनि देहायाव बायदि रोखोमनि सानाय सुनाय दंब्ला नोंथाङा जिंगा दासि। SI निउर' थेरापि, बेयाव नोंथाङा गावनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, बायदि बायदि गोबां रोखोमनि देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। SI निउर' थेरापिया चिरां जिल्लानि बेंटल गलानं 5आव दं आरो बे SI निउर' थेरापियाव नोंथाङा गासै देहानि सानाय सुनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 7620160459 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।